Abang Darwin, kudu duduk bersama, jangan pulang nanti kita belum foto bersama. Itu maksud saya, biar jelas ada bukti bahwasanya rencana Allah itulah yang terbaik ketimbang rencana saya. Hari ini duduk bersama, alhamdulillah. Mulak metu tu bahasa kita mulak ngato lah pun nama bahasa Indonesia beda. Lanjut. Napaduana maradu ayah datuma. Mungkin isedo ustadon. Na tarposo do pewi daning nasada. Jadi muda dong na jubukon boto maradu ayah datuma. Poso do wida adongi. Muda songoni dia tete tobat mahwaya huma najuki sanari. Istighfar kepada Tuhan. Asa Ustaz, sakali ita rendah monalak na mangoluon, efek na tungkin na itu keberkahan keluarganta dan ujung-ujung niyon. Gok doalak na sumbayang sombong na indamago. Gok doalak na marsadogah na inda denggan ruana. Gok doalak na marunghadi dan umroh tay marbada markeluarga. Padahal efek ni setiap ibadah ni takarejoon na mengalun maradu ayah dotuma. Ahapi kebaikan ni takarejoon na mengalun seharusnya madengkan duita na mengkarejoon na dengganon. Adong doalak katua ni parwiritan, katua ni yasinan. Indah katua panitan yon dah deh. Goklo katua-katua. Nomor level agama dari manungko nabi lowi sombong do yesian Fir'aun berarti adong do nasala di karejoon on pemangidomo majol di panitia sadarion au indagit mangaliki salamu yau sadarion dai bo besongonon boto masonang ruak aso sonang roni ustadi bote ilen sirohi manjau surya tolu bungkus ipira tolu bungkus deh. Boy lendong ali uset wani sirisuan boleh utarimo. Gari ibu tualai sangahan ni ruang ki mungkin ngasai ilen kalai itu hari. Paham do maksud ni? Memang aku nga makrifati lolos nga paham yon. Oh ada masalah naon. Jadi mangido moop au ayahuma siang si banggor do asalku. Muday do kon si bangkoron inde botuala kon kampung aslina. Jadi amima au masada alak nana asli sian si bangkor julu. Muda unjung do alak kuda dot na mudai kehetu si galangan do janji manaon alak kamian de sude. Mapultak na jolo gunung idi uta ima gunung sorik marapi. Satu nga tinggal di si bangkor julu, satu nga ketu si galangan. Jadi tiup hari rayo marsi ulang-ulangan damion. Artina aha on manawida di persadaan malintang juluon. Anggo mangaranto ita diranto ni halakon nadong persatuan tanah manguluon borat do ontong kinaya. Aso songoni ustad indong sejarah na alak meninggal mati iya. Mari di sendiri di pemandiani adong do sejarah ni. Nah dong. Itaon saulakon ayahuma on maguna marsatuan salah satu tujuanna. Indah dong do pialak namate mari di sendiri iya. Mati iya pakai kain kapan sendiri nadong do sejarahna. Mati iya nadong do penakaya sumbayang sendiri tu masojitan. Nangkan ipataru do ita saulakon. Isenadengkan namar sadaon suatu saat meninggal kita Roma lerani mandoni ta insyaallah amin ya rabbal alamin. Napaduana ayahuma na hormati asal na nangkin sian si Banggor anggo sikolana sian purba memang naposo pe pernidaan maradu ayah dutuma imas angkatanku tuani si Rohiman dison tuani si Suwardi, tuani isi do warta tuan, malu pa usia mun nabaru do kon do be. Tuani si Rizwan. Jadi ayahuma ternyata nama ngoluon on manegit sampai non rupana. Nama ngoluon tola dogok marencana
tapi inda tola mamastion kepastian ning oluniba. Aso do konsongonon, marlugut kita sadarion di tempaton, inda unjung udoko non tutuhan di waktu sumbayang, oh Tuhanku, tanggal 12 hari Ahad 2025, pajuguk majoloau tu Tangerang, kemudian arina ceramahna arian, inda unjungun doa untuk Tuhan, taidok Tuhan sadarion angkun napasuita, jadi parsuon ayahuma inda giot kuon, giot ni sedoon, giot ni Tuhan. Jadi magidomoop maradu ayah detuma, nasi binoto naron adong nasala dokon, adong nasala obar, inda pas penyampaianna, ulang koyak kiamu namang kulingon. Dison madadi uji ita, hambuni Tuhan dosa ngahambuni setan. Aha mani uji para soan ni ayah detuma najugukon, sobar doroi atau indah. Sobar de bidai wai. Sobar do. Arana ulegi jom jam 2:05. Insya Allah cara mahon salose jam 3. Ulang jalak-jalak kerua sangat jam 3 salose nion, jam 3 salose mon. Napadua na maradu ayah dotuma, nadong panganon na nadong kopina, lotak kamu madongan misi. Teisana may Panginoon, ulang dari pas ceramah hau masuk tidak tubabay panganon. On mada, angko sabotulna, angko ceramah una adong koping kuna poratan dulala na ceramah. Adong de koping kuna kin. Naparah madongan nadong misi. Adong bisi kopi roy. Adong do tengaro tu jolon memang nabawida. Lanjut ayo mak hormati. Tapa lanjut. Majelas perkenalan masalose. Mangaji domaita. Adong sada hadis Nabi maradu ayah dotuma. Isening Nabi nakehe tu majelis ilmu ayyata'allamal ilma wa yu'allimahu kana lahu ka'ajarin hajjin tammin. Isening Nabi nakehe ringan langkah na tu majelis ilmu. Get manjalaki bokal meninggal pun dunia on sodong amal obanon nagit mateon. Ikhlas ia. Ida iya ustati lom-lom na ceramah sonang ruania. Ida ya ustati na lom bajuna leksonang ruania. Ida ya ustati malkain sarung leksonang ruania. Apalagi ayah umat on manaudokon di mimbaron indah sudei tahun dabo menjadi tamu-tamu ni Allah di tanah suci. Adong doalak nama narimu pahalo haji dot umroh te indah kaya di tanah suci ise masalah saduna alak na ikhlas ketu pengajian menjalaki ilmu. Mudah-mudahan jadi amal mon insyaallah. Amin. Martaringot udah dot nang mudai. Itaingot do dabuna jolo mandiang ayah dot kumata. Ngape lahir kita dabuna jolo, duahnia salah satu na ahamai. Oh Tuhanku, sukses anakku saulakon. Mudah-mudahan lapang rasukin yalai marangkat mabaya tutano na yasan. Ido doa nilai sabotulna. Tai boto ayah umat ligi ma ayah datu mak tai. Habis duma badani marniang namang gurisi tiopari. Muda diamian madniang duma badani nama naik parwati tiopari. Tai boto ayah umat indah na sumando ale di sumbayang nagit marangkat tutano na yasan. Tai boto ayah umat itali gido manong ba ayah tai datu mak tai sampai mate indah marangkat. Betul do? Ustaz, pertanyaan. Berarti ngadong labu naiba naman doai. Aha maguna naman doai kada sukabul-kabul dawida. Aha mabuktina. Ayah usiat na jolo mamar doai ya agar marangkat tu tanah suci sampai mati nga marangkat niya mada. Ingat ayah umat. Balosan ni Tuhanon na mangunun inda dongol na sarupo carana. Bisa jadi ayah umat umat tai ayahi naman doai tiap hari bisa jadi mendapat kalai du pahala ni haji dan umrohi go penga marangkat kalai. Aso ustad na ikhlas-ikhlasan kalak mengaji di utada bu ayah umat. Aha masalah satu ikhlasna. Na dong dawu umat na mengaji
jadi utai anggo ngayoban niya sa tekong minimal beras tu pangajenan. Betul do? Yoban kalay doon. Ketise tu gurui ngadong memang efek ime nadong ibagas. Manombo arambil ke yoban. Manombo nadong ibagas ima yoban niya. Dai boto ayah uma. Manombo ayah hidot umatay sikola na SD do anak niya profesor. Anggo zaman sannari ayah na profesor, anak na menjadi narkoba sudah. Aso do raso ngoni na borkah-borkahan do anya lakuna jolo di pengajian kalai indara ali mencaci maki guru nialai. Anggo zaman sannari ustadi pina ceramah na yobari dia di belakang. On masuk sega pengajian di Manombo. Jelas do ayah uma. Jelas do. Mana do ayah do tuma na hormati. Di sonmu sampeon mumpung kita diranto ni alak. Ayah ni nabintai penajolo pangaranto deh. Dompak najolo ikandungan najolo nabinta maranto ma Abdullohon ayah uma mengarah ke negeri Sam. Mana terjadi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ipainte Aminah foto indah marnarobe alak lainyaun nakehi mengaranto. Sedang pun ni kandung ni Aminah iman binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mana terjadi tondo ma Aminah juguk ipaintinteya alak lainnya iman margorar Abdullah indah marnaro. Iligi rombongan na pertama mamulak ibarat lebaran maradu ayah do mak dawo. Na ancita ni dawo ilala ayah umakta muda lebaran ngamulak kita. Naluyan citi dengar aleman dokon isa betulna. Jadi ayah umak kunjung do usapai sada tobang-tobang di Pekanbaru. Usapai maya jelas. O ompung minggu ade mang niya. Dung nama tobangon mana tabona na mangulun niku mada. Indah botu jawab pia kehe marlalau indah. Indah jawab pia marbaju najeges indah. Indah jawab pia boh epeng indah. Usapai mana sonang na dung matobangon ompung muda di matobang nibaun di hangulun na paling sonang di sisa ni umuron. Ijawab pia sada maya ayah umat na hormati maningia. Ampe bayara anak kimar sahabat wau nama tobangon masunang maruang kuiningia. Jadi ayah umat ulang sering-sering dabui pasif ayah umat ni bana mangulun. Indah dong alak na barokah hidup na anggodawi yang orang tuania. Au mangido moop mangido izin jong awison marsumpah atas nama Al Quran. Au boto ayah umat mau rasoi dosa ada kejadian namar baktion kurang tua. Mah usapai na jolo maradu ayah detuma mandiang ayah. O ayah niku. Andai gok hartoni ayah sadarion, gok pandapotan ni ayah dot gok epeng. Mah cita-citamu sada na paling bodang na payah kilala ayah manunayon na niku. Idokon na wato ayah umak sada maya. May dukun ayahi gari do nga mangepengku inda tarpasuna nga udah umak musian na yolo gari do ngepengku ubarangkat pun itu tanah suci ningi amada saat ni ayah umak marjanji untuk hadapan di Tuhan. O Tuhanku bantu wau mengabulkan permintaan ni ayah pun 3 tahun awayah umak manabung memang anggo ustad do di Pekanbaru magwarna mengajar-ngajar do warna. Indah sarupo paretungan tanah marwarung lot na guru-guruan 2 tahun manabung tiap hari Jumat dabu akhirnya sampai 2 tahun dapat tahu alhamdulillah ongkos marangkat umroh ni inantai bagas mana terjadi on ma ayah umah isinaget pasunang orang tua na songonon bicarana salah satu mudah mah dapat nikmat naik telepon mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat do mak niku sehat. Ade mang niya boy. Do mak go bisa mak doro tu Pekanbaru minggu naronik kumada. Bo ana mawah niya. Au na pe marbagas na kuliah do be. Nagit mawah de niya. Anggo bisa mak ro minggu naro rencana kuma git mangubanu mak tu tanah suci umroh nik kumada.
na terjadi maradu ayah datuma inda mangkuling telponi betul na terjadi matangis jadi dabu ayah huma adong dua air mata ni orang tuan tai sada muda mulak ari rayon kita buktion muda aik ni orang tuan ni bayi ngali nama dabu tangis ya ima da tangis na bahagia warna ngasi binoto ayah makmulak lebaranon teh lenjo lepengi isia udah saunong naun 200 lehen lenjo 800 tarsonggot don tangan nia don manetek tu aik di mata nia aso di songoni ustad on mada puncak ni bahagia ni ayah do tumak nadong anak namang bahagia nia jadi muda tidak udai nurut na mudai ma puncak ni orang tua namang uduon lenjolo di sia sesuatu na so mungkin terpikir ko niya daputia manetek aik ni matania on manikmat na warangi di lalaya na mangulon jelas do ayah umat jelas muda milas do aik ni mata ni orang tuai mulak kita solong tangan nai sarupiah pengain talehen di tangan nia tangis maya memang napa buat itai manetek aik ni mata nia inda amben sonang nia ibe amben susah nia domai aso adong anak nia na sopaduli isia nama to bangon busi de dong kopi merwai memang nalujur ceramah jam 2 dah pun dan jadi masalah pun sebetulnya terima kasih dah aku gari tola anggo mangido nagit justru jauh dah nangkin sebetulnya on mana mentung salah ni sapaan usah titil usah ke minumah di kan tahu dirasa tapi mau pesoni terima kasih madongan tai adong deson abang-abang senior juru dongan-dongan adong najur ajar pun gurun tai butuh maminum-minum naso jelas on jelas jure kopion ama na orang kopi do ida na orang sebetulnya jadi ikhtiar do daun tile au yakin au panitiaan na lurus dia na membuat kopion na yolo mandiang ayah mukmin dot mandiang ayah Umar na jolo kira tu bangsaan mandiangi mudah-mudahan Allah pangkan kuburna amin ubaca busai kitab ni karang ni ayah Zainal Abidin alak angin barat jadi salah satu ikhtiar no warna nda mamastion mudah ngatar jamin ilala sangai sinamang ben kopion ikhtiar na ibaca masurah al-fil anggo biasa na adong do isinion na lain-lain matapor don galasonon may dia na membuat kopi dong tanggung jawab juro dongan sadarion ikhtiar na don daw tile ngasi dino to adong niat ninamudaan ket mangaracun udai on mapanabas ni baca masurah al-fili te biar kulitong matapor galasion don jadi masalah dah bo sunga matapor kurang kuat ma'rifati on do dah bo ikun ciniim jadi api baca majolodongan so binoto do dah bodongan datile jadi tarsongonon magambaran na najolo na seringan kami keda mo manyumbayangkon si Rohiman Pirajan na najolo ke manyumbayangkon si Suwardi rado yung cabut gara-gara na manyumbayangkon jenazah najolo purba jadi on pinta baca majolo merame-rame dengan ngabi no adong ison makrifat dan lebih tinggi kita baca majolo surah al-filon mudah matapor salamat na membuat naik mudah matapor bisentong bahaya mayaw non menjalani perbadaan do mau idon A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idia maleniat nai naron ustad tarmihim bihijaratin min sijjin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin. Waja'alahum ka'asfin. Alhamdulillah. Nado racun rumana. Alhamdulillah. Winum majolo sotik tilega. Mana muasa nulala na ceramahon na 20 menit dobe. Tola dore minum. Tola. Ceramah cakbar.
namilasan dorubana. Lanjut maya umat na hormati. Maulad ni dia nang kinruai. Maulad ni dia orang tua. Italigi menurut Imam As-Suyuti iseninya namar sadokah bayo dot bayo ada boru dot ada boru tarsarupo hangoluan nialai. Ita tuita mendabauda marsilehenan sigaret. Nabauda sigaret niya rumse nabauda sigaret niya. Isi namar sadokah ning Imam As-Suyuti tarsalepel dong moluni alai maka pahalona 10 kali lipat makebaikan ni. Jadi isi adong ison muda dun namudai na sering dibayar dongan panganonna walaupun sarupo kayon tanah manguluon lek adong do pahaloni. Na paduana isi namar sadokah antara alak na kayo dot nadong cacatna, dot nadong kakuranganna, dot na adong kelemahanna, ataupun disebutkan Imam As-Suyuti anak yatim salah satuna. Maka nangkan dibalus me kebaikan dibayoi 90 kali lipat kebaikan. Maka sadarion adong santunan anak yatim. Mudah-mudahan isi namar sadokah, nama ngalehen hartona di anak yatim. Mudah-mudahan coboton mendapat syafaat sian nabinta insyaallah. Na paduana ayahuma muda marsado kahiba muda ilehen bantuan bepet wana yatim po petu fakir miskin iniat kondo dia tiate niba somadenggan ngolu niba dan parangi niba au mangido mohok maradu ayah do tuma sompat do di Pekanbaru protes masalah santunan anak yatim. Aha manai protesi maradu ayah do tumak na hormati mardosa doita muda sering isantunan anak yatim tai anak fakir miskin tangis kali to ngaborngin inda dong na membantu alai. Jadi mangido mohop ayah umak na hormati ngasi binoto i adong bison anak yatim au sayang do anak yatim sayang tai boto ayah umak ngasi binoto tie anak yatim ita bahagiaon tasna deges bajuna deges kemudian epengna ita santuni de angwadong do boto anak fakir miskin na menangis ita bahen mangido moob majolo termasuk do ita alak pendusta agama na mangudot aha ma ustad au ayahuma songonon ma ulen majolo pengalaman sotik tahun 2000 sada lekuingot do kejadianon tarsarupo do wida dot di malintang dot diamian muda mulak lebaran lek adong do santunan anak yatim sian perantau di kampungi betul do udah mamaradu ayah do tuma taringon maudojolo malam tanggal 27 Ramadan Roma pengumuman di masjid diamian tu anak-anak yatim nami nadong di kampungon naron abis sholat taraweh pulang jolo mulak jet malen santunan tu anak yatim sian pangaranto ima bahasana aha mana terjadi ustaz ubege do ayah umak pengumuman ubege aha mana terjadi di malam 27 nadong dope angwau solok ari rayong aha matimbul pikiranku saat ini padahal ayah adong dope umak adong dope doi ambil susah na di malami sampai pikiranku songonon di hadapan di Tuhan di perasaanku ayo ada gari baya anak yatim mau ning mau begini ngadong panapsi solok di bagas ari rayo tinggal gua berengin naik aha mana terjadi malam terakhir takbirani ayahuma adong do jadi solok kulebarani alhamdulillah adong tai boto manombo adong do anak fakir miskinin mun susah ngoluna sian anak yatim nang kinan. Jadi untuk ke depan nama radu ayat itu mangido moob. Seandainya memang adong kegiatan menyantuni anak yatim ngasa binotong mulak tong kinai, tolong dongan mangido tolong. Kita selamatkan sada dua tolu anak fakir miskini bobe ngas denar pita lakuan. Ara'aital ladzi yukazzibu bid fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Isi maalak pendusta agamai
indong di pikiran nyalai perasaan nyalai mamikirkon mangan ngolu ni anak yatim songoni jutu anak fakir miskin. Mudah-mudahan tercapai na Tuhan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya isening Imam Asyuti namar sadokah antar namar sudaro namar kamaranggi. Adong hubungan darah ni dan namar kaum namar kerabat. Ilen mai 900 lipat kebaikan tubayoi. Maka seandainya sapaan sadarion tuise mana paling deges marsi bantuan na seharusnya ita lakukan. Seharusnya angkuket kita payudo perkataan Imam Asyuti mundeges do salah satu na manolong saudara kandung niba. On mana terjadi senari 5 marka maranggi ngadong nasuk mudah banamang ayah na barokah pengoluan be. Susah saja doma ahadulah manedokon barokahi ustad nasimpelan do da ayah umat nasimpelan do barokahi contoh adong epeng ni bautik leksonang roa barokah mai adong epeng ni babahat indah kok masalah ni barokah mai audok majolo ayah umat na hormati di Pakanbaru unjung do adong di Sibayo ngataretong beda angko penghasilan ni sawit niya par bulan. Dai beto mangecek mamidua nasonang maudai dawi damolo. Aha midokonia inda daput kulala sonang nausat na mangulun. Aha masalah muda udokon. Rupan ayah umat na hormati. Adong penyakit niya sekali seminggu cuci darah ke rumah sakit. Gok madaepeng tesong wanima nasibna. Barokah dorwai bisa jadi ujian hidup. Jelas sudah. Jelas sudah nama ngulun kita, so baik-baik kita. Nah selanjutnya, isi namar sadokah kurang tuana. Mohon maaf. Namar sadokah kurang tuana. Adong ayah, adong umai, ning Imam Asyuti. 3 kali lipat do kebaikan na ilehen muda orang tua. Ilipat kon nama kebaikan ini 100.000 kebaikan. Alhamdulillah. Jadi ayah umat nadegesan do itu sabetul na namalan epengon turang tuanta. Jadi maradu ayah do tumak na hormati ngasih binoto mantul italala pikiranina mangarantoon anak bandel ada buruni bape bandel usau pingaa bilala ngadong besemangatna coba jolo yubati budai dot nang budai sering-sering mabahagion orang tuai insya Allah copat doro balosan ketenangan ni ahai dokon di dalam hadis di Nabi nah hebatan ayah umat dosa menyakiti perasaan orang tua na mangudun kullu zunub kata Nabi sude dosa ni manusiaon marzina marnarkoba margabus mampitnah sombong gibah segala macam itu nda Allah do azab ni pelakunai diincat di dunia. Taining Nabi ayah umat na hormati. Adong dosa na soitunda azab na di dunia. Indai painte di akhirat indah. Indai painte ayah umat pasakaratul maut indah. Ijanjun Nabi, fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibih fi hayatid dunya qabla al-mamat. Isening Nabi na menyakiti ayah dan umakna ipatangisia ayahi ipatangisia umai bahkan orang dunia menyosal romangan nama lahir dunia itu diniawan manik Nabi indah nangkan mati bayoi sebelum irasoi ia sangat somon dia azab na mendurhakai orang tua. Jelas sudah? Jelas. Au mangidu mohok biaya detumak mana ancitna ilala orang tua dung matobang tar mirip do jawaban nasin na bajoloi mana sonang na ilala orang tua ni mana ancitna ilala orang tua dung matobang ya na manguluon na ancitna ilala orang tua na manguluon dung matobang badani indah unjung ra anak marsabal itu sia. Jadi nasonangan daw ayah ma ilala ayah do tumak ta isafaan o ayah do iyotmu nasonangan ruan ilai
Isapaan pe oma adong do pe epeng muning nanguday na sunangan ni Ruan Yalay. Jadi ayah umat na hormati. Aw majolo sadarion mangidungoob sa gudang-gudang na. Nga si binoto adong do pe orang tuan tadi kampung. Tolong dongan. Pulang sampai merminggu-minggu inde sapaan tiadaan ni orang tua niba. Wirid kon mauda, wirid kon mana muda. Sakali saminggu binomat bain majadwalna manelpon orang tua itu kampung. Indah sempon maeping daw pasonang Ruan Yalay. Kadang pasonang orang tua na cukup dari kalimat songoni. Ulang be angkon manelpon mangalin epeng indah. Korban kon maayah umat orang tua be nangkan marbalos do langsungi. Iman udokon nangkin ayah umat awinda sombong na mangicion. Tay pakta majolo telu sampayon. Rela do manabung na 2 tahun ni indaw jajan kon epengi. Harana niat kuna jolo angkon rap dari marangkat dan kumai putano na yasan. Tengadong epengku biar masada yake marangkat. Tay mau mana terjadi. Iba hebat ni Tuhan ni. Ipataru koper na ari ahad marangkat ari rabu. Jadi pataru makoperon pasurut nam kuna terapelna. Pasuami ausat pusat deni ya olo. Ade patawis pataru orang tuangku. Pusat dohot indah narong epeng kuning konopia. Mana terjadi ayah umat. Song nau nasipo gang wida bayu saat i. O nasipo gang dokwar ni malintang. Ingat tudai doa artinya onau nasipo gang. Lewat adiu saitang bali tiba-tiba ro di besong natar song kotingna. Imano nasipo gang kuat pada doa itu mah. Jadi au waktu ayah umat. Ro bayu isong onau na hipnotis matai. Tiba-tiba yang mengkuning kita tugincan jolo ni ando pau marado ayat rumah. Kema mi tugincan isa pa iya betul lidang. On madroko ni memang kalau kuasa ni Tuhan dah bisi lawan. Osat ya. Umak mukandung dai, umak dai ni. Isi membayar ongkosna manabu 2 tahunan alhamdulillah dapat imam marangkat niku. Ngaso ngoni beda ustad awon mabahaso na tapoy dah. Ngaso ni ustad dot mahoda orang. Rado marangkat bimbing sadabus tengah dong bagajina ni ando pau. Amang murpade mo datong ragu. Harana on maharapan ni orang tua angkon narap. Akhirna botu ayah umat. Asulang ustad angkon nadon sugariau marangkat kei nan tanadong dodonganna. Mangarti maalak uda dot nangudai alak sian sibanggor. Marbasa Indonesia pesa potong-potong deh. Woban matupakan baru ke mana busi sampai parwalu inapaham leah ni dokon nai. Satu nga bahasa ita, satu nga bahasa Indonesia. Akhirna ahama. Usapai om adu lang namuntar menagit marangkaton lang ah. Nda sunang bidaram lagi lisan sa joma. Sada may pikir pon na. Mabiyaraw daw boleh di Mokkah ngadong naboto bahasa nyalak niya. Jangan pun mentong bahasa Arab, bahasa Indonesia memang mengana paham be. Usapay busay na paduana dong marasak mo ayaw ma. Indaw yung mamasuki hotel daw mabiyaw sa lapencet manay katukincatan niya. Na terakhir ako sampai juga. Do biar umat di marangkaton. Nda dong lala sunang nabi ang pusada sada aunet marangkaton. Mabiyaw ulilu dia duning niya. Akhir na buto ayaw ma. Urahasyon do sompat 2 hari bahwasana nagendot daw. Hari Rabu memang idana koper 2 bagas. Isi puna sadanai tingna mando ko dabo. Ngadong ba ni ku imo badan liu mak ni ku. Nda yakin da taro wana widua niya nasaru ko kodang niya. Akhirna buto ayah uma mangaku mo isi. Aw do ma. Get 2 tahun 360 na ini. Jadi ayah uma na saat ni harga 21 juta iboto cash doi bayar Tuhan angan-angani mangoban orang tuai mangkulilingi kapai alhamdulillah. Jadi ayah umat ulang kita mabiar rugi angkut orang tuai itu bahagia anon majelasi. Na terakhir maning Imam As-Suyuti tuisir be nomor sadokah na bagusna 900.000 kebaikan balosanna. Tui semai marsadoka tu Ustaz Darwin. Aiman. Mabinege? Jelas, jelas.
Kurang niya bang tayo siniron rupa, kurang niya bang mandaw balewo. Jadi na terahiron, tua bangi masada tuan kurut tayo, amaning Imam As-Suyuti, tu ulama, mun hebat do pahalo na marasadoka ketimbang orang tua niba, sudaro niba, anak yatim bahkan nasa level lot iba. On maguru-guru tahun ulang layam ruata na gudangan ng pahalo na marasidoka. Mabinegi dong anuda. Nga si binoto ustad ngadong danadong kuningiya ahama sunoka ko gurui doaon gurui masalosay dai badongan ang buo modal doa muro bisor mabahaya na mudongani doai madongan ustad ni nga bebe nga mungkin mulak biaon bet putan ben cokot be nga sonido bang asonido jadi tuise mana terahiron na paling tinggi level na marsidoka ning Imam As-Suyuti iman na terakhir tu para ulama mudai dasan naron marat ayah datuma ulang kita kikir-kikir mangalim gaji tu guru mengaji ni anak ta ondo maksudna adong manong pemanginomok les bahasa Inggris 700 lalu ya pas les mengaji anak niya ikro 150 ipengan tepat waktu membayarnya on pedongan rohiman nabi ada undongan on nagit kes doon sa marutang on sumula ka batas ido na maksud ko na ulang sisig sa ustadi nga tola aw manginuwang maradu ayah do tumada ang gonadong anak ta na denggan indaw anak ta ni sikola agama ngadong mo si anak ta na paham tentang agama mati ta sa ulakon isino pature ulama jadi aw Manginong Bajolobang Dota Bang Darwin nangirin mangol di Pekanbaru dapat tahun-tahun 2014 ahama au sompat do ayaw main mata di guru do daun tile au kunjung do Pekanbaru yancam ket ipolision asu ket ipolision gara-gara mengajar mengaji bo asu ipolision na mengajar mengaji utari kontali turung ni danak di sekolah menai bo asli dari ustadi abu dah menghukum ambil na susala dan kontile jadi marbaris madagana pun dia dul onom kala ia jaki sajo maribut na antrion sangat songon dia membaca Quran indah aman au kentung ma milas hati-hati gaji ke waktu isar 98.000 sebulan dah mengajari di sekolah kipas angin naik antara hidup dan mati marputar-putar naik palan alhamdulillah bil ara semula antara hidup dan mati na ceramah hon motido nda boto arah ni angin ni sama tu dia pikena kan so ni ma mami las badan dana kon mangare coki marke betulan ayah na RW di kampungi abitong yang bangnya du sangai sedana korah ku sungai bahasa marut tong setan naik kan so ni ma roson niku Roma mandai di intong akhir no pio roson niku aslinya aku ada ribut, on mengaji ni. Tak ada, dia mah. Bahasa naik sombong, dah anak sombong, tak ada dia. Bapa boleh ni, nak tarik pun naik. Sebetulnya ada undangan, ada tercabut, umumnya sada pinado. Dari tong, nunggu cabut memang ibu doro amulak. Ada musada mak ayah umat na hebat nulala rawon. Asal dua muki alak ibu doro angkumu lagi. On mana tawi. Jadi menungguang ini bapiralu sipak konte manyo sa 5 bulan. Jadi tarik mulak na pun tu bagas. Dung mulak na ni kiaw khawatir bola lisuni. Nading na bola dan bunyi ha. Mamar-mare sun. Bayang pun al udai manut nang udai. Guru MD isi de bagian pengacara ni bye-bye ngasuni do. Mulak dana pun ro ayah nai abi sasar tu masujid. Pasuo. Onda tentang ilmu dan ujung nanaron. Ustaz, sol koyolo, ini nama amang raku. On ba namon raku hajo mak. Juk ko jolo ustaz ni ya. Ngalak kita ada bayu dah Orang bahasa Indonesia duduk dulu ustaz ni duduk bang. Ibaratnya juk ko jolo ustaz ni ya. Dia diriku. Ustaz mau ngajar lagi di sekolah. Kenapa Pak niku? Anak saya tadi ngadu, anak saya bisa tampar nih ya. Oh. Mengerti muda yang si bang ngerti le naraan marbada ondo na po jadi tu dia pina julo marbala alak si bang goron marbada gara jona jadi ke tu dia marbada jona gara jona kan ni ma
botar bawa-bawa musisi. Ning bapak ningku. Nda mabiaru yang caman mi inda mutampar anakku. Kita pisum ningku waktu itu. Taiba inda sekarang mo na waktu iba sa betul na dile. Na betul na dulu ko na palampalaan. Munda na dong mutampar ang bapak kita tapi pisum leh dengan mulawan pemaining. Sipia. Doktong masih petong. Jadi dok majolo diudai, adong terik menghadapi alak. Mudah makalah mental dabu bayo yogar masa sampai mati bayo sampai majora. Ima kunci nai. Dia angku yogar kalak mangukari yo palan-palan namar pikir noli. Dia angku mai serga. Ning bapak ni juga. Sipia abe sarwang kuling rumai. Ima terik-terik del kita i. Mudah lagi jadi preman sudah alak mai begitu. Jadi mana terjadi? Bio bapak nang bapak iyo bantuson da sapai kita kantor polisi pisu anak miningku. Yang bang bapak do namangan usian gaji mengajari anak miningku lidang. Sip bayoy. Mana ngadong pe menjawab-jawab. Mulak isa pa iya anak nyai. Nabi adi ulangan iya. Protes sekolahan. Tidak usah ngarong ona tampar. Inda ayah naon tarik dion kuning ya mada. Oh ning ayah naon. Magusad naman jadi masalah di sisa ada ayah mangido mo obje. Sadia tinggi pe ilmu ni anak tai sadarion. Sadia hebat pe pintar ni anak tai. Angko indah ita hormati guru ni anak tai nangkan barokah ilmu ida. On manudokon. Hebat do mamulion guru-guru manombo. Di kampung ngadong labo na ibn kalak wida manombo beto ayah ma. Mangido mo obda ayah itu makna hormati. Erwe na minang kinani beto ayah ma. Marpanyakit maya meninggal. Ngadong anak niya nabi sa paturia. Au maturun waktu mangurus jenazahna. Usapai majolo uday nang penjolo nang uday on urusan tarun sabutulna. Bayang kon uday majolo. Iparidi guru-gurun tai ita. Mangido mo macakap majolo ija maalay ngon bolakang pambuangan ni kotoran. Ija maalay ngon jolo pambuang ni kotoran. Ipayas kala ison, iungi pipayas. Alak na inda unjung ihargaan, inda unjung imulyoon. Kira-kira sonang dorwanian na paridi itay ruay. Inda. Maka na saat ni paridi bayoy ayaw ma, tarbayang do koto ni ogar niyaw na jolo. Uligi mamukunay, madia tetengku, ya Allah. On man na jolo mo ko na mangogarawi, durang ko naman. Jadi gari adong hadis nada ayah umat deh. So hormat do itu guru-gurun dada. Gari adong hadis na kola manampar jenazah pas mati tampar do bayu saat ini. Madong. Untung mengadong hadisnya gari adong hadisnya uamal kon pak tempe nang seribu. Salose alhamdulillah puas. Ternyata ayah umat mangido moob mangido tolong. Mudah imulayon do anak yatim. Mai mulyaon ulama di parsada anon. Kita tolong anak fakir miskin. Insya Allah persadaan malintang julon barokah men insya Allah. Tai botu ayah mak mangido moob. Ibain sana kebaikan. Tai ipijak sada alak na menderita. On mana salantai nama merbuat kebaikan on. Adong do tiap lebaran. Na ibantu anak yatim saja. Tai botu adong fakir miskin na adong baju lebaran na. Jangankan danaki ayah dia pengadong bajuna. Jangankan ayah dia umat dia pengadong baju lebaranna. Solop na nadong manangis malibayai sudut-sudut di bagasan. Manetik ilu ni matai. Adong domenang ayah dia, adong domenang umat dia. Dai bayan alung miskin kalesian anak yatim on matokinay nang kanita perhatian tambana. Sian santunan anak yatimon insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Boleh banyak habis waktu. 6 minit na itu mak. 6 minit na alhamdulillah. Apina loja menulala sebetulnya. Si Rohiman pe masang siru sebetulnya na ceramahon. Indi buat dia tiket kumulak dabo ondo na menjadi dewan pikiranku sadarion. Lagit andi kan dulu ngamulak kon roh sebetulnya. Jadi nang kon bedok siris wan rang awo menyampen sadarion. Awo tu ayah mak jong sadarion deh. Indan na woto bisa sondia nasib kudung abis yanon. Sangit tu dia omula kon na woto. Harana biasa na, kau na jo tu bogor manoli. Ikirim kalai do tiket ku bolak balik. Marangkat do mulak.
Auto ngapa ni ulala mandokon na aso sada tiket kurang ko aja mulai tuari. Aso na dong mula kawon rang. Tay yakin daw ay ambin na dong ani paham daw bisa betulna. Dai betul ayah umma andai ayah umma on khawatir na get mulak kubar sianon. Auto bisa betul lamun khawatir ketimbang amun na jugukon. On na jelas do pen mulak kubak masing-masing nga betul do. Ada buat satu tujuan mulak kon be. Mudah maison matinggal sini atar kau awi be. Badong. Ima 5 tingkatan ng kinan ayaw mangidomo og. Deges mon parsada anon. Dai event bison kebaikan ulang sampiadong laizolimi buse disebab mensada kebaikan ni on mana sotulay na maragamaon. Jadi sebagai penutup ayaw upa sampai masongon ini son. Aw na jongjongon. Dot ayaw na jugukon. Inda dong kita boto ayaw na si ujini Tuhan hidupna. Betul do. Jadi ayaw sada may pasampian ko di pengujung ni ceramahon. Songon dia be ayaw model tanah manguluon. Ngadong pilihan tada kecuali hanya 2. Ang gungamar siya jadi marsyukur dot marsabar na manguluon payah di tanah manguluon. Jadi ayaw adong riteon ni uji ni Tuhan mangidomook sotik hartona adong. Ada nyuji Tuhan hartona go tapi ada borunia ada boru songon Firaun bek-bekna. Adong bisi alak mangidomook harto adong ada boru deges kendaraan adong tay boto adong anak nia par narkoba. Adong bisi alak mangidomook ada boru deges alak rai kayo anak adong tanogok hartogok di adong bisi maboto masalah nia mar panyakit nadung obat na tudia ke maruban. Syukur maita ayaw na hadir sadarion. Usapai majolo uday dot nang uday. Menurut kuda dot nang uday aw na jongjongon na lagi sonang atau susah. On mada. Loji ngaji nga mar. Usai majolo salonai. Sinapa mudah-mudahan masuk so. Menurut alak kuda dot nang aw na lagi sonang atau senari. Amang nabi menuk sonang hidupan. Songonon liyaw awit manyemangati sa ayaw liyaw mo songonon. Ni yang di wajah na dong masalah. Harana usahon biar sangat acara besok resah kena. Tewo tu ayaw mo pasampe darion. Ulang yambang alak uday nang uday na surong nami na mangulon. Bang Darwin adong ni tengay dokon bang sonang songon ni damay. Tenang. Yang wisapaan ka na dong salah niyon. Bisa jadi tolu ada bola bisa. Bisa jadi. Ang bangon dot tayo na urang pasampe betile. Mambengi sulawat na mga biara pwede dakin boti. Tegar isapaan na bangon adong dumami adong. Jakon abangon na duaon abang dumarsak. Mausan. Sumpari Rohiman awaya umat isa pa ya subari anak paling marsak na mangul jawab na sarong epeng inday jawab pai kuday dot nang uday na paling susah ilaran inda susah ulala nang keh mardalan panjang hidup day isa pa mai ustad malew na paling hancit na paling marsak na mangului na paling hancit boto ayah umat na paling buarat ulala duon manan datang surat di rumah sakit menggendong orang anak kali bahasa aw yang 2 kali yang menggendong rumah sakit meninggal dua-dua na anjing kala golap dong bulan ini sampai tetano kemanan susah bulan paling borat nama si Rohi Ruyai bebo namar sakta ida nilen si Rizwan pengalalay ti ang si ayah huma imaju mana paling marsak na ancit buto ayah mengangkat anak ni bana meninggal yo bantur masan keluar rumah sakit ibu ko ni mulana na ancit na jadi memang mungkin ada buku indah sejahat na ibagas mungkin ampir na sejahat na ibagas si madanay ima sungai dan mungkin cobaan na indah mago dan nakisyan bagas tay buto ayah tuldo manombo ni dokon atas langitnya adong do pelangit ning ya benar na hiasan balagoh
adoy. Na susah hilala adong ropialak na paling susah. Ima di koronay ay mamar sa kulalan ko na nakon. Tak pasuami diliplut bayo alak talombang. Boh, namuna sat niya. Tinggal anak tabang. Iya na deh, nakamaning mana terjadi. Makrila niya mandok. Namang kalat alakan enggak. Makrila lo. Kutoy na maninggal danang makrila lo ning ando pa. Boh, pwede bang isining ko? Abang leboy ining ko. Oh, rupa na ayaw. Iya anak niya mau meninggal saja pas lahir. Akhir na butuh Ustati pimanombo. Indah Ustaz tidak berceramah ni baru saudariya. Manombo masuk sada-sada tempat masih hati langsung keadaan. Akhirnya tondodo mau membengkel. Ame pikiran Ustaz. Au